90% di ani gikan ni sa tensil mga palero, drivers, no? 90% daw na barigi absorb baga mga contractor, which is maayos, and then familiar na sa trabaho. Gawas atong badlungon ko no mag-deliver og sobre mangilkil na wala to gi-renew. Importante kayo nga sa transition sa bag-o nga contractor di pod mapapag ang mga trabante, mga palero daw. Kuan gyapon no, naagyapon ang kaning mga reklamo lagi kay di man nato balikayan nga naay mga di man nato makontrol lugar ning pipila nga mo sikreto og pangayo patudol og sobre, pero wala na to gi-encourage na sila ha. Og do na mo yung mamatikdan nga na i-report dayon no, maghatag tag hotline phone aning kaning nga kumpanya or sa ato ang Clenro no, i-report gid dayon kay wala na to nagi-tolerate ng mga ingunana nga binuhatan. So unya naapod ni siya feature nga latest gamay kana iyang ledge di na ka mag-arsa-arsa pa og mga bukag or something mo self-load mura siya loader ba nga hydraulics loader nga inig paduol lang nimo sa truck tong daghan basura tanaw na to mas kuan siya effective siya kaysa ang tao pa yung sa maluya even maninga di na to ilimod no nga daghan gid kaayo nag-pile up nga basura ron, pero once makuha ni mosunod sa insaktong schedule kay akong opinion lang problema sa basura sa dakbayan dili ni mahuman tungod aning bag-o nga equipment dili ni taman lang dinhi hangtod sa atong mga household magbaton aning prinsipyo sa recycle, reuse, and then mosunod lang yun sa Solid Waste Management Act nato hangtod na ni nga solusyon unta ang atong katawhan mo labay lang sa saktong nga oras based sa schedule nga gihatag sa Clenro kay gi-disseminate ang punas ka barangayan. Ang cooperation gid sa katawhan bugtong sulbad aning tanan. Ganahan pod lugar mo nga inyong basura lahi mo kam-kam, di ba? Para kuan sad ba unfair pod sa gobyerno nga kay naning kamot ba gid ta nga masulbad kini, pero ang cooperation no, ang hangyo gid sa tong mayor ang cooperation sa katawhan no. Dili mo end ang problema sa basura tungod sa bag-o tang equipo, bag-o tang contractor, but og ang malahotayon og malungtaron nga solusyon ani is atong batunan ang disiplina sa matag usa kay dili ni problema lang sa Clenro, dili problema lang gyud sa kaning standard system, but puhon no, if gusto tag malungtaron nga solusyon is atong disiplina sa matag household no, matag kagalingon nga sundon lang gyud nato kay ang makakuwas baya sa katag sa basura kita ra po naglabay. Before pwede na to mingon nga tungod nagkatag na kay upod kuha pero nanatay bag-o nga kolektor, bag-o nga mga ekwipo unya magkatag lagi pong basura siguro naan na problema gyud sa kaning segregation paglabay. So congratulations no, bisan pa ba nakahiagong tagdaghan nga pagsaway sige man kolekta, pero tungod lagi kay wala mangyoy katong like sa Tensil nga 100% ilang operation do ni tabang sila mintras wala pa ang bag-o nga contractor ni tabang sila, but dili na gid 100%. Naagyoy gamay nga pagbacklog no or kanang pagdaghan pod sa basura, and then di na to kalimtan nga dunay mga private individuals nga tabang loader ilahang dump trucks, libre ang driver, libre ang krudo para lang matabangan ang dakbayan. Apil ang pamilya ni Mayor Clarix, uy pila to ka dump trucks iyang gi-dispatch, or I think 6 or 8. Nakita unta pod sa tao nga wala nagpasagad atong mayor. Ning sunod lang ta sa insakto nga bidding process, kita gustong shortcut kay wala man sila na-comply at first no, doon na may requisitos ang gi-comply. So moto nga kinahanglan sad nga i-rebid aron ma-comply nila no, kay unsa may pulos sa bidding process ug di nimo i-comply. So naa diyang shortcut, naa diya ang anomalya simbako